استعملنا برشا واكثر من اللي نتصوروا معناها لازم نجيو نتفرجوا في الفيلم بور لو فوار. هي الفكره جات وقت اللي بعد الثوره بالكهرباء نروح لوتوروت اي بي راه دار كلها موف. ما فهمتش علاش بعد 14 جونفي فما ديار مازالوا موف، خاطر الناس الكل ولات معناها تبدل قلبت الفيستا. اي بي هكا خطرت في بالي قلت يطلعش ما عندوش حق الدهن. دونك من وقتها جاتني الفكره باش هو يبيع صيغه نتاع مرته باش يجم يدهن دار بالموف اللي قالوا عمار رئيس الشعب باش يدهنها بالموف. هو في اون ابارون ظاهريا معناها فيلم يضحك وكوميديا، هو معناها مش كوميديا بالكل، هو سي ان درام معناها ويحكي على حاله اجتماعيه وحبينا معناها اونتيليزون ان بو لومور باش نخلطوا معناها للحاجه معناها ان بروبليم سوسيال اللي هو نتاع الشعب والعباد ما لقاتش خدمه. دونك ساعات سي الميور موان باش توصل الميساج هو انك معناها ظاهريا يضحك مي فيت ما يضحكش. هو لو الفيلم يقعد 30 دقيقه و 30 minutes معناها بريسك ان تير ولا ان كار دو لون ميتراج. سكي في كو معناها ثقيل، والبودجي اللي عندي نتاع الفيلم انا كمنتج خاطر الفيلم معناها انا مخرج ومنتج في الفيلم ما كانش يزازي معناها تلازينا انه معناها نصوروا في وقت قصير. عملنا على صحاب، عملت على شكون عاوني في البرودكسيون. فوالا هكاك معناها نجمنا معناها نكملوا الفيلم مي سي با ايفيدون معناها باش تكمل ان كورميتراج 30 minutes معناها ويجي دون لي ريغل دو لار مش حاجه سهله. Déjà, pour faire un long, il faut quand même un minimum d'expérience par rapport au cours. ما نقولش لي الكور حاجه سهله، معناها كل كور معناها كل وقت aussi نتاعو معناها nécessite un rythme, une technique, un style. Je veux dire معناها c'est pas évident. معناها le court métrage c'est en même temps une finalité. يلزمو هو en tant que court métrage il se tient ويكون معناها باهي وواقف على ساقيه et tout. Mais en même temps, un moyen pour pouvoir faire aussi s'entraîner et faire un long métrage. Donc, faire un long métrage directement, un des projets, mais je passe par le court métrage parce que j'écris et court et long, et le court, je voulais vraiment le faire. Et donc, peut-être après un autre court métrage, le long, je vais passer au long. En tout cas, il est en écriture, le long, il est pas loin. Hassan, عمره في الساكونتين، يلوج على خدمة ما لقاش كي برشا عباد في تونس. مرته تقول له علاش ما تمشيش تشوف عمار اللي هو رئيس الشعبة. دونك في لا وما لا شنيا يمشي يشوف عمار يقول له نلقى لك خدمة، أما لازمك تعمل حاجة توري اللي تحبني وتحب سيادته، خاطر يعيط له سيادته على بن علي بيان سور. يقول له نحبك تدهني دارك بالموف. انت كا يمشي يشوف مرته يقول لها هكا اي اساعتها مومون يقول لها ما عنديش حق الدون حتى شيء. دونك تقول له هاو الصيغه نتاعي بيحه وبحقها تشري الدهن. يبدا افون لا ريفوليسيون، لو كور يباس يبدا افون لا ريفوليسيون. Il y a encore Ben Ali et en fait c'est les premiers jours نتاع الثوره. C'est les premiers jours نتاع الثوره يبدا. Alors le film La Maison Mauve il passe نهار الخميس مع 6:30 في السينما المونديال ومن فيلم رشيق dans le cadre de la rencontre annuelle des réalisateurs de films tunisiens. Donc c'est la 4e session, c'est un événement qui كل عام il est en train de grandir. Et donc c'est une compétition et la section dans la Maison Mauve, c'est la section court-métrage. Il y a d'autres courts-métrages qui sont en compétition. Donc il va y avoir beaucoup de films à voir, ça va être super sympa. نستدعى على العباد الكل معناها باش يتفرجوا في l'événement هذايا et ça sera une jolie fête pour le cinéma. Ah oui, il y a un prix pour le court-métrage, il y a un prix pour le long. Oui. Non, c'est une compétition. Oui.
فيلم لا ميزون موف اللي هو بالعربي لون البركة. فيلم انا كتبته، دونك سيناريست الفيلم، مخرج ومنتج نتاع الفيلم. لي زاكتور نتاع الفيلم عندنا توفيق بحري اللي هو عنده الشخصية الرئيسية حسن، واللي باش يجي يشوف توفيق يفا اتر فريمون با ايتوني خاطر توفيق الناس الكل دون لو موند دو سينما يعرفوه معناها كي grand acteur il est. Où il s'est vraiment donné beaucoup dans le film, où c'était le premier habillé, le premier maquillé, le premier sur plateau. C'est un vrai régal de travailler avec Tawfiq. Femme aussi Mahin Jtoul qui jouait le rôle de Salha, la femme de Hassan. Femme Jamel Medeni qui jouait Ammar et femme Jamel Sessi qui jouait Abdallah qui est le boulanger. Donc j'ai mis beaucoup de temps باش نختار les acteurs نتاعي. على خاطر y a pas de secret, tu تعمل حاجة باهية, faut travailler avec des pros et ان شاء الله معناها نكون اخترت بالكدا. فما برشا دي زاكتور يحبوا يعملوا حاجة باهية معناها كي سو سوا توفيق ولا جمال كي تعيط لهم معناها ياخذوا الفيلم معناها يولي يبارتيسيب au film avec cœur et ils proposent برشا حاجات و c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux, hein. Ces acteurs, on a de la chance de les avoir fait Tunis, le contexte à Tunis, où c'est pas évident ni pour les réalisateurs ni pour les acteurs d'avoir des gens aussi professionnels, c'est quelque chose. Il faut travailler avec les professionnels, c'est comme ça qu'on a la qualité. Quand tu dis des amateurs, يلزمك تخدم معهم برشا باش معناها تخرج منهم حاجة. اي كان باش تجيب في العمر نتاع 40 سنه 50 سنه سي با ايفيدون على خاطر مش كيما ان جون عمره 20 ans اماتور نافح ويحب يولي ان اكتور وي بو فير ان ايفور اي ايفولو ويعطيك معناها حاجه باهيه au bout d'un moment باش تاخذ ان اكتور ان اماتور عمره 40 سنه باللي معناها باش يعمل ان ايفور il est un peu blasé معناها دونك à partir de certain âge on peut travailler que avec des professionnels pour avoir une qualité. Le film ma famille un seul message. Fama plusieurs messages. Il y a l'interprétation, je veux dire claire et vahra, mais sinon on peut aussi fouiller barcha, on peut trouver plein de choses. Je veux pas trop dire pour ne pas dévoiler le film. Mais c'est surtout une critique en fait de la classe politique et le fait que l'Abed qui ont fait la révolution ou même qui avaient les critères pour se révolter, ce n'est pas évident pour eux, même maintenant. Donc il faut voir le film. En fait, أنا formation تاعي architecte, كملت l'architecture, قاعد نخدم في l'architecture, حتى لتوا نخدم شوية architecture. Et puis le cinéma c'était ملي كنت نقرا déjà في l'architecture وأنا نحب نعمل cinéma. Donc comme c'était avancé في القراية نتاع l'architecture باش نبطل ونعمل cinéma c'était pas évident. Donc dès que كملت l'architecture حليت en parallèle en fait la boîte de production تاعي. Et j'ai travaillé en fait en parallèle des films institutionnels, j'ai fait de la photo, de la vidéo, de la photo في عامين à peu près. Et puis venu en fait le moment et l'opportunité et la maturité de passer au cinéma, je l'ai fait avec un documentaire Une plume au gré du vent de 50 minutes. Et voilà, maintenant, ça fait mal film la maison mauve. C'est une progression qui peut ne pas sembler logique, architecte qui fait du cinéma, mais qui dit chouf, l'histoire, il y a beaucoup de cinéastes qui étaient architectes. Toujours de l'art. On peut parler de Fritz Lang, par exemple. Prochaine étape, un long documentaire de Mali. عندي un long métrage في l'écriture وعندي un court métrage ان شاء الله يتعمل très bientôt
فوالا هذوما لي بروجي اكتويل.